वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तके यस्य त्रिरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रगे श्री गोविंद 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 अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले कृष्णा कावेर्योः मध्य प्रदेशे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ मम భక్తులందరూ కూడా ముందుగా మీ యొక్క రాశిని గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ నక్షత్రము మీ రాశి అలాగే మీ నామధేయాన్ని స్మరించుకోండి. మీ ధర్మపత్ని పేరు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను మనసులో స్మరించుకొని స్వామివారిని చక్కగా ప్రార్థన చేసుకోండి. गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं श्रीनिवास करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण फलसिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य अनुकूल्य सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्री भूमिनीला समेतस्य श्रीमत् अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य एतत् शेषाचल निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं लोक कल्याणार्थं श्री वैखानस दिव्य भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्यामहे सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो वेंकटरमणा गोविंदा 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 के पावन स्मरण के उद्घोष के साथ तिरुमला पर्वत गुंजायमान हो जाता है। देखिए भक्तों के मुख पर भक्ति कृतज्ञता एवं श्रद्धा के भाव तरंगित होते हुए परिलक्षित हो रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी श्री महाविष्णु के अवतार
एवं भगवान श्री बालाजी का यह कल्याण उत्सव हम प्रति दिवस यहाँ पर देखते हैं, जो कि श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आप सबको दिखाया जा रहा है। भगवान का यह कल्याण, यह विवाह, यह परिणयोत्सव दोनों माताओं श्री देवी माता एवं भूदेवी माता के साथ एक साथ संपन्न किया जा रहा है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह वैदिक विवाह, भगवान का विवाह प्रतिदिन मध्याह्न 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति से संपन्न होता है। यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हम इसका दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। देखिए, दर्शन कीजिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, पालन करता परम पिता परमात्मा। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्वरदवक्त्राद्या पारिषद्या परश्रुतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विघ्नौ मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः। प्राणानागम्य अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभदिदौ श्री भगवदाग्नेया भगवत्कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे वृषोत्तमस्य श्री भूमलीला समेतस्य श्रीमदखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य एतद् शेषाचलनिवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं लोक कल्याणार्थं श्री वैखानस भगवच्चास्त्रोक्त मार्गेण क्रियमाण वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमाण अंकुरारोपण बीजावापन रक्षाबंधन अग्नि प्रतिष्ठा मांगल्य पूजा प्रधान प्रवेश राजहोमादि समस्त कर्मसु स्तंडिल परिधि परिस्तरणादि सर्वोपकरण द्रव्य शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शांत्यर्थं अभ्युदयार्थं च सद्भिर्महाजनैः सह सुपुण्याः कर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदंगकर्काराधनं करिष्ये। ओम धारा सप्त सुचमानसे सरस्वस्य परिपूरितेषु अपोविग्रहणन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागं सुचिरगं सुशर्मा इदमा शिवा शपतमा शांता शांततमा शपा शपतमा पूता पूततमा पुण्य पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः अस्मिन् करके ओम येते शतं वृणगे सहस्रं यज्ञया पाशा विदता पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोद विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्त मरुतस्वस्त्या। ओम भूः वर्णमावाहगामि ओम भवः प्रचेतसमावाहगामि ओम स्वः रक्तांबरधरमावाहगामि ओम भूर्भुवस्वः यादस्पतिमावाहगामि वरुणाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यमर्गमाचमनीयं समर्पयामि। एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरय्याभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपार्घ्यनैवेद्यताम्बूलादि सर्वोपचाराः वरुणाय नमः। भगवान् सर्वात्मकः सप्रेत सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। अस्मिन् कर्मणि निर्विघ्नेन प्रसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। ओम विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं सिंहासने समासीनं पीतवासोऽग्निवर्णकं श्रीवत्सं ब्रह्मसूत्रं च कौस्तुभं च विनैवतं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत्। ओम आग्नेयोऽस्माद्यजामहे त्वविश्वे सदात्ममहितो निजम्भो वैराजन्ते सोहतन्निदत्तां वैशामदेशोपदानामनादिह्यामे शस्तां दनितां ददातो पद्माकारमण्डले ओम भूर्भुवस्वः विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपायनमावाहगामि तद्दक्षिणे सूत्रपतेमावाहगामि वामे जयामावाहगामि सूत्रपते जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः। पुष्पेनासनं परिकल्पयामि समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः। पाद्यमर्गमाचमनीयं समर्पयामि
विश्वक्सेनाय नमः एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरीयाभरणोपवीतपुष्पगन्धतोपदीपार्घ्याचमन नैवेद्य ताम्बूलादि सर्वोपचाराः सूत्रपदे जय सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापत प्रगतां प्रजापतेः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधितगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधितगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधितगः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्ततामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा तदं तद्विप्रासो विपन्यपूजा कृपाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरे रङ्गे स्तुष्टभागं शस्तनूभिर्विषेम देवहितं गदायुः शतमिन्नु शरदोऽन्ति देवायत्राणश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरचदायुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेतोपव्युषं यदा वै सूर्गपदेति अध नक्षत्रं नयते यावति तत्र सूर्गो गच्छेत् यत्र च गण्यं पश्येत् तावत् कर्वेत कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमान समस्त कर्मसु सर्वोपकरण द्रव्य शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमान पुण्याः भगवद्यजन कर्मणि पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमान समस्त कर्मसु सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमान पुण्याः भगवद्यजन कर्मणि स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ते वृद्ध्यास्म हव्येरमसोपसद्या मित्रं देवं मित्रधियन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि अस्मिन् दिने क्रियमान समस्त कर्मसु सर्वोपकरण द्रव्य शुद्ध्यर्थं कर्माभ्युदयार्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमान पुण्याः भगवद्यजन कर्मणि वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरध्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरध्यतां वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामयो भुवस्तानपूर्जे ददातना महीरणाय चक्षसे योऽवस्तिपतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतिरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यत्सक्षया युजिन्वता आपो जनगतातनः ओं पवमानस्सवर्जनः पवित्रेण विदर्शने यत्पोदातमनातमा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनवोदिगाः पुनन्त विश्व आगवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदेद्यत् अग्नि कृत्वा कृतो गुंजनो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्य व्यक्तेस्तर्वो वितपृष्टाः तया मदन्तः सतमाद्येषु वयग्गश्यामपतयोरगीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापनातो वातः प्राणेनेश्वरो मयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिरतावरयज्ञे मा पुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्नैरक्षये पुनः हिमा
येन देवा अपनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यत्पावमानीरध्येते ऋषभिः संवृतकं रसम् सर्वगं सपोतमस्ताते स्वदितं मातरिश्वना पावमानेर्यो अध्येते ऋषभिः संवृतकं रसम् तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरगं सर्पिर्मदोदकम् पावमानी स्वस्तयनीः सुदगाहि पयस्वते ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवै समाभृताः पावमानी स्वस्तयनीः सुदगाहि कृतश्रुतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहेन्द्रस्य नीते सह मा पुनातो सोमस्वस्यावरणसमीक्षा यमो राजा प्रमणाभिपुनातमा जातवेदां मोज्जयन्त्या पुनातो तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात भेषजं शन्नो अस्तुद्विपदे शं चतुष्पदे ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवार्त्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासा पितरो मार्जयन्तां प्रते एचां दिशकुरपशवो मार्जयन्ताम् उदये एच्यां दिश्यापवोषतयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशयज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथोपरादरे नागे एभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽस्य जन्तो समक्रतं पश्यति वेदसोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिदः सप्त चिक्ता सप्त इमे लोकायेषु शरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिता सप्त सप्ताः अतः समुद्राग्रयश्च सर्वेऽस्मात् सिन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः। वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्गाचमनीयं समर्पयामि। वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म स्वरूप श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह विवाह कल्याणोत्सव के रूप में प्रतिदिन मध्याह्न 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जाता है। इस विवाह में जो मूर्ति भगवान की है उसे मलयप्पा स्वामी कहा जाता है। इस मूर्ति का अपना इतिहास है। जो मूल विराट मूर्ति है जिसे ध्रुव बेरम कहा जाता है वह तो स्थिर है अपनी जगह, जिनका हम दर्शन करते हैं। मलयप्पा स्वामी नामक भगवान के इस प्रतिरूप का विवाह, वे सभी उत्सवों में यही मूर्तियां, ब्रह्मोत्सव में भी यही मूर्तियां आती हैं। ये देखिए, ये अंकुरार्पण का कार्य चल रहा है, नवधान्यों का अंकुरार्पण, जिसे साद्यो अंकुरार्पण कहा जाता है। भगवान के विवाह के अवसर पर यह शुभ कार्य, यह शुभ प्रक्रिया संपन्न की जाती है वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। इसे साद्यो अंकुरार्पण कहा जाता है क्योंकि भगवान का विवाह नित्य होता है। इससे पहले भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की स्तुति करते हुए अर्चक स्वामियों ने हम सब से जो इस पावन विवाह का दर्शन कर रहे हैं, हम सब से उन्होंने कल संकल्प करवाया कि हे भगवान, लोकक्षेम के लिए ही हम यह आपका कल्याणोत्सव के रूप में यह विवाह संपन्न कर रहे हैं। भगवान, आपकी कृपा पूरी सृष्टि पर बनी रहे, हम सबका कल्याण कीजिए प्रभु।
इस संकल्प के साथ ही इस कल्याणोत्सव को प्रारंभ किया गया। उसके पश्चात भगवान विश्वक्सेन की पूजा की गई, जो भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष कहे जाते हैं, जो सेनापति हैं। अन्य उत्सवों में हम देखते हैं कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन तिरुमला पर्वत पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के जो भी उत्सव होते हैं उसमें प्रथम पूज्य श्री विश्वक्सेन महाराज की पूजा की जाती है। तो विश्वक्सेन महाराज की पूजा पुण्याह वचनन के बाद यह अंकुरार्पण का पवित्र कार्य चल रहा है भगवान का। और अब जो है रक्षाबंधनम का कार्य, जो विवाह के उपलक्ष्य में भगवान को वर रूप में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा अर्चक स्वामी द्वारा, एवं माताओं को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। इस प्रकार से सभी पूजा विधानों के साथ सभी कैंकरियों को श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि प्रतिसरबंदर देवताराधनं करिष्ये। ओम शिशिवो हव्यति प्रोक्ष। ओम शन्नो मिदतां तपसो जहतां स्वयं भुर्ग्नगे अमृतगे अमृतागा। ओम भूर्भुवस्सवः शेषमावाहगामि सहस्रशीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि। शेषाय नमः पुष्पेनासनं परिकल्पयामि प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनं समर्पयामि। शेषाय नमः पाद्यमर्गमाचमनीयं समर्पयामि। एते स्नानप्रोतवस्तोत्रय्याभरणोपवितपुष्पगन्धधूपदिव्यार्घ्याचमन सर्वोपचाराः। शेषाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। हरिः ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिरनर्वणः स्वस्ति पूषामसुरो ददातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तगे वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसाः स्वस्ति मित्रावरणा स्वस्ति पद्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो दिते क्रुधे स्वस्ति पन्थामृचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता संगमेमहि स्वस्तिगणं तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायगसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नवमिवारुहेमा अम्होमुचमाङ्गीरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयमनसा सतार्क्षम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादे स्वभगन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम्। नमो वेंकटेशाय। जय हो श्री वेंकटेश्वर बालाजी की। गोविंदा गोविंदा के उद्घोष के साथ तिरुमला में भक्तों का भक्ति एवं श्रद्धा से सम्मिलित भावा अभिव्यक्त हो रहे हैं, भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। तिरुमला पर्वत का वातावरण ही बड़ा ही अलौकिक एवं दिव्य होता है। यदि आपने दर्शन किया हो, जैसे ही हम तिरुमला पर्वत पर प्रवेश करते हैं तो एक विचित्र एवं आह्लादमय वातावरण में हम प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ की बात ही कुछ और है। इसीलिए तिरुमला को अष्ट वैकुंठों में से एक वैकुंठ कहा गया है। यहाँ अगर हम आनंद निलयम तिरुमला के इतिहास की ओर जाएं, शिलालेखों के आधार पर हमें पता चलता है कि राजा शक्ति विटंकन एक पल्लव नरेश था। ये 10वीं शताब्दी के शासक थे। उनकी धर्म पत्नी महान भक्तिन सामवाय पेरुन देवी थी। इस देवी जी ने मंदिर में मूल विराट मूर्ति के सामने भगवान की जो मुख्य मूर्ति है उसके समीप रामुलवारी मेड़ा में अर्चकों के अनुसार के पूजा के लिए सुलभता पूर्वक उपलब्धता
को देखते हुए भोग श्रीनिवास मूर्ति की चांदी की प्रतिमा बनवा के भेंट किया था। यह श्रीनिवास मूर्ति के लिए सर्वप्रथम उपहार था। यह श्रीनिवास मूर्ति के लिए सर्वप्रथम उपहार माना जाएगा। ऐसा मंदिर में स्थापित दीवारों की शिलाओं पर खुदे उस समय के शिलालेखों पर प्रकटित हो रहा है। भोग श्रीनिवास मूर्ति की प्रतिमा का स्थापन श्री वैखानस भगवच्छा स्तोक्त विधि से किया गया था। पल्लव रानी सामवाय पेरुंदेवी ने श्री बालाजी भगवान को अनेक आभूषणों के साथ साथ 2 प्रमुख प्रांतों में 10 एवं 13 एकड़ विस्तीर्ण की भूमि का दान भी किया था और इस आदेश के साथ कि इस जमीन की आमदनी को आलय के प्रधान उत्सवों एवं त्योहारों के संदर्भ में खर्च किया जाए। अर्चक स्वामी रक्षाबंधनम बांधेंगे भगवान को। वर रूप में माताओं को दिखाया गया वह रक्षाबंधनम विवाह सूत्र, वह पवित्र हल्दी लगा धागा भगवान परब्रह्म स्वरूप भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के हाथ में बांधा जा रहा है। वे वर रूप में, दुल्हे के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर की जय हो। इस प्रकार से यह पावन पवित्र संसार का, सृष्टि का सर्वाधिक पवित्रतम विवाह परब्रह्म स्वरूप जगत पिता परमेश्वर का संपन्न होने जा रहा है। अब वैसा ही रक्षाबंधनम जो विवाह के उपलक्ष्य में वर और वधु को बांधा जाता है, यहाँ पर 2 जगन माताएं वधुओं के रूप में हमें दर्शन दे रही हैं। जगन माता महालक्ष्मी की अवतार भगवान के वक्षस्थल निवासिनी माता श्री देवी प्रथम वधु के रूप में, उन्हें भी यह विवाह सूत्र रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। द्वितीय वधु माता भूदेवी को भी यह विवाह सूत्र बांधा जाएगा। दोनों को भगवान ने वधु के रूप में स्वीकृत किया है। अब इनका विवाह, पवित्र विवाह हमारे वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान अर्चक स्वामीगण संपन्न करवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे पल्लव रानी सामवाय पेरुंदेवी की, जिन्होंने भोग श्रीनिवास मूर्ति, जो कि मूल विराट मूर्ति के समीप ही रखी जाती है, को बनवाकर यहाँ पर भेंट किया था और 10 और 13 एकड़ की जमीन भी दान की थी, जिससे भगवान के उत्सव एवं त्योहारों का खर्च वहन होता रहे उससे होने वाली आय में। इस प्रकार पल्लव, चोल और विजयनगरम के नरेशों ने सप्तगिरीश की आराधना की थी। यह देखिए रक्षाबंधनम माता श्री देवी महालक्ष्मी की अवतार को बांधा जा रहा है। वधु, प्रथम वधु के रूप में, द्वितीय वधु माता भूदेवी, श्री देवी भूदेवी, इन दोनों के साथ जगदानंद कारक परमपिता सर्वव्याप्त सर्वनियंता भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का विवाह कल्याणोत्सव के रूप में संपन्न होने जा रहा है। हम बात कर रहे थे राजवंशों की, जो भगवान के भक्त रहे हैं। तिरुमला के पल्लव, चोल और विजयनगर के राजाओं ने यहाँ पर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए भगवान की सेवा की और कई आभूषण एवं संपत्ति दान की। शालिवाहन शक 1328 में तेलुगु पल्लव राजा विजय गंड गोपाल देव, 1429 में श्री त्रिभुवन सार्वभौम तिरुवेंकटनाथ यादव नरेश और 1446 में हरिहर राय जी ने तिरुमलेश के ब्रह्मोत्सव संपन्न करवाए थे। रक्षाबंधनम
अर्चक स्वामी को भी बांधा गया। वे इस पवित्रतम सृष्टि के सर्वाधिक आनंदित कर देने वाले विवाह को संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए हैं। अब जो है यह विवाह का कार्यक्रम आगे संचालित किया जाएगा। इस तिरुमल दिव्य मंदिर की प्रस्तुत संपदा का परिमाण ज्यादातर विजयनगर के राजाओं के उपहार में दिए गए हीरे, मोतियों और सोने की भेंट से बना हुआ। सालू व नरसिंह राय इंद्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्तैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आसेर्वान् ममत्तो इंद्रशुद्धो न आगः शुद्ध शुद्ध ऋतुभिः शुद्धो रगं निदारग शुद्धो ममद्य सौम्यः इंद्रशुद्धो हिनो रगं शुद्धो रत्नानि दाशसे शुद्धो वृत्राणि जग्नसे शुद्धो वाजं शिशाससे स्तण्टिले भूमिमावाहयामि उद्धन्यमानमस्य अमेद्यमवपाप्मानं यजमानः सहन्तो शिवानः सन्तु प्रतिशतसहस्रसन्नो ॐ ख्यातवेदो भुवनस्वाहकं शमीगर्भाज्जनयन्यों यो भोः घृतप्रतेको घृतयोनिरग्नि घृते समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतप्रशस्मा सरितो वहन्ते घृतं पिबन्तु गजा यक्षि देवान् आयुर्धा अग्ने हविषोजशालो घृतप्रतीको घृतयोनिरेधे घृतं पीत्वा मधुचारगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् अग्न आयाहि वितगे गृणानो हव्यदातगे विहोदा जत्से बर्हिषे अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसभा ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषेमतसृचो विन आवह सबुद्निगा उपमा सविष्टा शतस्यो ब्रह्माणमवाहयामि ओं भवः प्रजापतिमवाहयामि ओं सवः पितामहमवाहयामि ओं भूर्भुवस्वः हिरण्यगर्भमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमर्चनम् ओं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातो साधन्यं विददेवं सवीगं पितुश्रवणं गददा सदस्मै ओं भूः सोममवाहयामि ओं भुवर्यज्ञागमवाहयामि ओं सवरिन्दमवाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमवाहयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता वर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता वर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्प्रेमम् ॐ प्रोक्ष पात्रादावमादाग कृष्णो अग्नये वेदिरसे परिषे त्वा स्वाहा बर्हिरसे दिवे त्वा अंतरिक्षा गत्वा पृथिव्ये त्वा पोषा गत्वा विष्णोस्तोपोसेति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तोपोसे पश्चिमतः सोदत्तां देवीभ्यो विष्णोस्तोपोसे ओं विष्णुमावाहयामि ओं महाविष्णुमावाहयामि ओं सदा विष्णुमावाहयामि ओं यापि नारायणमावाहयामि श्रुतासे घृतासे ध्रुवासे दरुणासे वनस्पत्योसे देवेभ्यः सुन्दस्वा अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि ओं ब्रह्मणोपप्रणीष्यामि यजमानवासं यच्छ प्रणययज्ञं देवता वर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु प्रणयिष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवता वर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमानं च देहि ओं प्रणय विहरामि चरुं विहरामि दक्षिणप्रणितौ ब्राह्मणतीर्देन ओं प्रजापतिमावाहयामि ओं इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि
उत्तर प्रणिदौ दैवेन तीर्थेन अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपौपस्पृश्य ओम श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवस्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टन्निर्वपामि इंद्राय जुष्टन्निर्वपामि अग्नये जुष्टन्निर्वपामि सोमाय जुष्टन्निर्वपामि अग्नये जुष्टन्निर्वपामि सोमाय जुष्टन्निर्वपामि अग्निशोमाभ्यागं जुष्टन्निर्वपामि प्रजापतये जुष्टन्निर्वपामि ब्रह्मणे जुष्टन्निर्वपामि इंद्राय जुष्टन्निर्वपामि वसुभ्यो जुष्टन्निर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टन्निर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टन्निर्वपामि अपौपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे जुष्टन्निर्वपामि बृहस्पतये जुष्टन्निर्वपामि मित्राय जुष्टन्निर्वपामि वरुणाय जुष्टन्निर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टन्निर्वपामि अश्विभ्यां जुष्टन्निर्वपामि पूष्णे जुष्टन्निर्वपामि कक्षाय जुष्टन्निर्वपामि कक्षदेवतसोमाय जुष्टन्निर्वपामि औपासनयज्ञाय जुष्टन्निर्वपामि यज्ञदेवतश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टन्निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टन्निर्वपामि आज्यं तृप्यतिश्रगामि चरुं तृप्यतिश्रगामि अग्नेर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा चित्पतिस्वापनात् पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्वापनात् पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वा सवितापनात् पच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां व्रतगस्पत्तयित्वा अभ्यर्था ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्नये नमः ओम जातवेदसे नमः ओम सहौजसे नमः ओम अजराप्रभवे नमः ओम नर्याधसे नमः ओम पंक्तिराधसे नमः ओम विसर्पिणे नमः ओम अग्निपुरुषाय नमः देवसवितप्रसभा ओम अयन्तयद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्व वर्धस्व चेदवर्धगतास्मान् प्रजगा पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधगा अस्मिन् आधारकर्मणि ब्रह्मन् सोममिद्ममाधास्ते आधस्वा समेधगस्वाहा वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवतश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा ओम सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्या चरगं सावित्राद्भिर्गृहीत्वा पुनरभिगार्ग्या ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतीन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे आघारान्ते स्वरमन्त्रतन्त्र श्रुतिविपर्यासन्यूनातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसभा ओम मतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्यां सप्तताम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान ददे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि वस्वसे इन्द्रस्य युज्यस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादतग्गस्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्गस्वाहा
ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శవ స్వాహ ఓం భూర్భువ శవ స్వాహ అదితేన్వమగ్గస్తాః అనుమతేన్వమగ్గస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గస్తాః దేవసవితా ప్రాసావేః. దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలియరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే చక్రం బిభ్రతమిందిరావసమతీం శంశోభి పార్శ్వద్భగం యయూరాంగదహార కుండలధరం దీప్తం విశ్వధరం బిభం సుచక్ర శంఖం కటిబరద హస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటమకర కుండలధరం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్స చిహ్నం భజే ప్రళంబ సూత్రోజ్వలమాల్య భూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం
నారాయణం సకమలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భృగ్వత్రికశ్యప మరీచి ముఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వానహం కులగురుం ప్రణమామి మూర్ధ్నా అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్త్యా భృగమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనామని మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టాదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీత్యష్టదేవి విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమరవర్ణవాయు కుబేరేశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలబలగితే లవనేక్షుసురా సర్పిదధిక్షేర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశ క్రోంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపదీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య శక్తి అదృక్షవద్వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీళావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరు తామ్రగవస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవరణ భరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతకంఠే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మ భూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయ పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే సత్యవ్రత క్షేత్రే సకల దేవతా సన్నిధౌ సకల జగత్స్రష్టుః పరార్ధద్వయ జీవినో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్ధే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమేహని ద్వితీయయామే త్రయోదశ ఘటికా ద్విచత్వారింశత్ ద్విఘటికాసు గతాసు తృతీయ ముహూర్తే ప్రథమ ప్రాణాయామ కాలే పురుహూతనామధికేంద్ర సమగే పార్థివ కూర్మ ప్రళయానంత శ్వేతవరాహ బ్రహ్మ సావిత్రాఖ్య సప్తకల్పానాం మధ్యే పంచమే శ్వేతవరాహ కల్పే స్వాయంభువ స్వారోచిషోత్తమ తామసరైవత చాక్షుష వైవస్వత సూర్య సావర్ణి దక్ష సావర్ణి ధర్మ సావర్ణి రుద్ర సావర్ణి బ్రహ్మ సావర్ణి ఇంద్ర సావర్ణి వేద సావర్ణాఖ్య చతుర్దశ మన్వంతరాణాం మధ్యే సప్తమే వైవస్వత మన్వంతరే తత్రైక సప్తతి మహాయుగానాం సప్తవింశతి మహాయుగేష్వతీతేషు తదుపర్యష్టావింశతిమే మహాయుగే అష్టావింశతి సహస్రాన్విత సప్తదశ లక్షాబ్దే కృతయుగే యాతే షణ్ణవతే సహస్రాన్విత ద్వాదశ లక్షాబ్దే త్రేతాయుగే యాతే చతుషష్టి సహస్రాన్విత అష్టలక్షాబ్దే ద్వాపరయుగే యాతే ద్వాత్రింశత్ సహస్రాన్విత చాతుర్లక్షాబ్దే వర్తమానే కలియుగే ప్రథమపాదే యుధిష్ఠిర విక్రమార్క శాలివాహన విజయాభినందన నాగార్జున కల్కి భూపాక్య షట్చకానాం మధ్యే తృతీయే శాలివాహన శకే అస్మిన్ దేశే వర్తమాన వ్యవహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్టి సంవత్సరాణాం మధ్యే శుభముహూర్తే మమ అనేక జన్మసు యహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం చ కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంగాద కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాశ్యపకర్షణ సంహిత కాలే శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపనవాసపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు
సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధ్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాగణశ శ్రీగప్పదే పురుషోత్తమశ శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరవ్యూహ విభవ అంతర్గామి అర్చా స్వరూప రూపగుణ విభవైశ్వర్యాది నిరూపక శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారభిర్భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిర్ దివ్య మహర్షిభిరుక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణేతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య నందక కౌమోదకీ సారంగ దివ్య పంచాయుధాలంకృత కోటి సూర్య సమప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగేరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ వేదేన ప్రవర్తమానస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్గామి అర్చావతార రూపకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగేరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ స్వకర్మణోప్యాది వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితి లయ కారణస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శరణ పౌత్రాయాం ఆంగేరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణికిరణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార భగవత ప్రద్యుమ్నావతారకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయాం ఆంగేరస భారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకటక కైయూరహార దివ్యాభరణ భూషితాయ శ్రీవత్సాంకిత వక్షస్కాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యోపేత శోభితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ నిజావతారాయ అచింత్యాద్భుత నిత్య యవ్వన స్వభావ లావణ్య తేజో దివ్య రూపకాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో అఖిల లోక పవిత్ర రూపాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ. ఋగ్గజ సామధర్మజ్ఞ సూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాధ్యాయనీం భార్గవచవన ఆప్నవాన్ ఔర్వవేదల పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతేం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనంద గుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం భృగో సంకల్పతనయాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాశౌ జాతాం అయోనిజాం శ్రీదేవే నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి. ఋగ్గజ సామధర్మజ్ఞ సూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాధ్యాయనీం కాశ్యపావత్సారణైధ్రువ త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతేం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీం కశ్యప సంకల్పతనగాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాం అయోనిజాం భూదేవే నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి. కన్యాదాన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్మితే భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతో కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్గతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకదికేశయా కన్యాం స్వలంకృతాం సాధ్యేం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధగే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యా సర్వా దేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాత్ కమలాపతిః. ఓం నమో వెంకటేశాయ.
नित्य कल्याण चक्रवर्ती भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का नित्य विवाह होता है माता भूदेवी एवं माता श्रीदेवी के साथ। मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है पवित्र जल में अर्चक स्वामी द्वारा। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया वैदिक विवाह में मंगल सूत्र धारण किया जाना वधुओं द्वारा भगवान परब्रह्म स्वरूप श्री वेंकटेश्वर स्वामी के आदेश से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी दोनों माताओं को यह मंगल सूत्र धारण करवाएंगे। श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकटित भरद्वाज गोत्र के भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी वर के रूप में श्री महाविष्णु के अवतार परब्रह्म भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी तिरुमलाधीश सप्त पर्वताधीश भगवान वेंकटेश्वर स्वामी हम सब के कल्याण के लिए इस पावन आदि वराह क्षेत्र कहे जाने वाले तिरुमला पर प्रकट हुए हैं। अपनी संपूर्ण लीलाओं के साथ वे हमारे मन को आनंदित करते हुए हमसे ये विशेष सेवा ले रहे हैं जिससे कि हम सबका कल्याण हो सके। भगवान की पूजा अर्चना वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार यह वैदिक विवाह अर्चक स्वामी भगवान की पूजा आराधना करते हुए अब उन मंगल सूत्रों को संपूर्ण विधि विधान के साथ माताओं को धारण करवाएंगे और मांगल्य धारण का यह पवित्र कार्य संपूर्ण होगा। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो। तिरुमला पर्वत पर गोविंदा गोविंदा के नाम स्मरण से संपूर्ण पर्वत गुंजायमान हो जाता है। वहाँ पर जो पवित्र वातावरण हमें दिखाई पड़ता है वह अलौकिक है, दिव्य है। इस प्रकार से भगवान ने यह स्थान चुना है। वे जब पृथ्वी पर आए तो उनका पहला चरण पड़ा था इसी नारायणाद्रि पर, इसी तिरुमला पर्वत पर। भगवान के चरणों से पावन हो चुका था यह तिरुमला। अभी इन्हें भगवान को कलयुग का प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। भक्तों का पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है कि भगवान का यह अवतार काल अभी चल रहा है। जो ध्रुव बैरम है, जो मूल विराट मूर्ति जिसका हम दर्शन करते हैं तिरुमला में, वह एक साधारण मूर्ति नहीं है। भगवान का संपूर्ण चैतन्य उसमें माना जा रहा है। जिस प्रकार से कृष्ण, राम, वामन, परशुराम, वराह, कूर्म इत्यादि अवतार हो चुके हैं, वे उस अवतार को संपन्न करके वैकुंठ लौट चुके थे भगवान। लेकिन अभी श्री महाविष्णु इस तिरुमला पर्वत पर भगवान वेंकटेश्वर के रूप में विराजित हैं, यहाँ संपूर्ण चैतन्य के साथ विराजित हैं। इसीलिए इस मूर्ति के दर्शन के लिए लोग बड़े बड़े कष्ट उठाकर यहाँ पहुँचते हैं। कुछ पलों के दर्शन के लिए वहाँ ज़्यादा समय दर्शन के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि संख्या बहुत है भक्तों की और जल्द जल्द वहाँ पे दर्शन किए जाते हैं। तो इस पावन मूर्ति के दर्शन के लिए लोग इसीलिए इतना लालायित रहते हैं, इतना जिज्ञासा उनमें है कि भगवान साक्षात है वहाँ पर। अभी भी लोगों का विश्वास है, भक्तों का, कि भगवान के नस दिखाई पड़ते हैं, उनके बाल भी हैं पीछे, पसीना भी उनको आता है जैसे आम लोगों को। इस प्रकार से भगवान की लीला अपरंपार है। कभी कभी वे शेषनाग के रूप में भी दिखाई पड़ जाते हैं। भगवान
श्री वेंकटेश्वर बालाजी की लीला अद्भुत है। भगवान अपने सभी रूपों के साथ वहाँ पर विद्यमान हैं। 5 बेरम के रूप में ये देखिए, भगवान के आदेश से अब मंगल्य धारण, मंगल सूत्र का धारण करवाया जाएगा माताओं को। इस प्रकार से हम देख रहे थे कि तिरुमला पर्वत का इतिहास बड़ा ही अलौकिक एवं वैभवशाली है। मंगल सूत्रों का दर्शन करवा रहे हैं अर्चक स्वामी, प्रणाम कीजिए। इस तिरुमला दिव्य मंदिर की प्रस्तुत संपदा का परिमाण ज्यादातर विजयनगर के राजाओं के उपहार में दिए गए हीरे, मोतियों और सोने की भेंट से बना हुआ है। यह मंगलसूत्र, पहला मंगलसूत्र प्रथम वधू माता श्री देवी के गले में पहना। अतः सीता सावित्रे मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षक हेतुनां कंठे बध्नामि शतके रक्षन्तु शरदां शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमगं राजानमसृजता तन्त्रगो वेद अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता। अतः सीता सावित्रे मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतूनां कंठे बध्नामि शतके रक्षन्तु शरदां शतम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारणं करोमि। मांगल्यधारण मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्पदे भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ ఓం అగ్నిరైత ప్రథమో దేవతానాగం సోసే ప్రజామంచత మృత్యుపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణో నమన్యతాం యది యజ్ఞస్త్రీ పౌత్రమకన్నరోదాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్యః ప్రజామంచత మృత్యుపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణో నమన్యతాం యది యజ్ఞస్త్రీ పౌత్రమకన్నరోదాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్యః ప్రజామస్సైనైతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్తాజివతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమపి ప్రపద్యతాం యజ్ఞస్వాహా ఇమం మే వరుణశ్రుతి హవమధ్యాం చ మృడగా త్వామవస్సురాచకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానస్తదాస్తే సమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరుణే హవద్యురసకం సమాన ఆగ ప్రమోషే స్వాహా त्वन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि शिष्टाः
यजिष्ठो वह्नितमसोऽस चानो विश्वाद्वेषागंसे प्रमुग्धस्मत्स्वाहा सत्वन्नो अग्निवमो भवति नेदिष्टोऽस्यावशशो विष्टो अवयक्ष्मनो वर्णगं ररानो वेहमृडेकगं सहवनयेधि स्वाहा त्वमग्ने अगासगासन्मनसाहितः अगासन हव्यमोहिषेयानो देहवेशजग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्नमुखे लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसमा इमान् लाजानामित्याभिगार्या ओम इमान् लाजान् नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्घ्यपब्रूते अग्नौ लाजान् नवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातगो मम स्वाहा ओम इमान् राजान् नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्घ्यपब्रूते अग्नौ लाजान् नवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातगो मम स्वाहा ओम इमान् लाजान् नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्घ्यपब्रूते अग्नौ लाजान् नवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातगो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रतन्त्र श्रुतिविपर्यासान्यूनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ओम अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्यां सप्ततामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदते पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणमश्यत गतो व्रतानि वस्वसेन्द्रस्य युज्यस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिवीव चक्षुरादतग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे यत् कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टात् अन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ओं यदस्य कर्मणोत्यरे रचं यद्वान् विनमः कर्म अग्निष्टत्विष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहतं करोतु मे स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहतो होताहुतीनां कामानागं समर्देत्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगेन्नमतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमं विश्वे स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते स्वाहा यन्व आत्मनो मिन्दा भोजग्निस्तत्पुनराः जातवेदावचर्षणे स्वाहा
पुनरग्निश्चक्षुरदात् परन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनागरं चक्षुरादतमक्षौ स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं द्युरिश्चे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा रुद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येथोऽसि दिशिमहि स्वाहा समिदसि तेजसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा ओम सप्तते अग्नि समिद सप्तचिक्वा सप्तऋष सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ते सप्तयोनिरा प्रणस्वाकृतेन स्वाहा ऋतदान विद्वान् अनुष्टुघृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्यौर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीर्भुक्तः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाक्षरश्चैव भुक्तः स्वाहा अग्निजन्यः स्वाहा वेदिर्जन्यः स्वाहा द्यौर्जन्यः स्वाहा पृथिवीजन्यः स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाक्षरश्चैव समन्तां बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्यैर्वसुभिः समृद्भिः पूर्णाहुति उत्तमान्ते आज्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णाहुति मुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्मिते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वाक्षरश्चैव स्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवदविता प्रासावेः पवित्रमसि पवित्रमे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमे भूयात् स्वाहा उत्तरतपरिधिमपनगा पश्चिमतो विष्णो सदनमसे दक्षिणतो विष्णो सदनमसे उत्तरतो विष्णो सदनमसे प्राच्यां विष्णो सदनमसे ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्षा आप्यायन्तामापवोषधयो मृतां प्रशतयस्तदविङ्गच्छतो नोष्टिमेन स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनकं भूतिस्मातेति भस्ममालिप्या भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं यमदग्ने कश्यपश्चत्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वत्ससे त्रगायुषम् अपोहिष्टामयो भुवस्तानभोर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे योऽवस्तिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै ते उपयत्ते तिरिक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वषडर्धहारमपाग्नगे जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना
यत्हुतन्तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषानां कृष्णान् स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घाचमनीयं समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथासकं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि। शोभनार्थं यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहार निवेदयामि। आद्यशेषं समर्पयामि। तत्सब्रह्मार्पणमस्तु। सर्वं श्री भोनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का पवित्र विवाह लगभग अंतिम दशा की ओर। यहाँ पर भगवान तिरुमला में अपने 5 रूपों में दर्शन देते हैं। योग श्रीनिवास जो हैं वे 5 मूर्तियों के रूप में, प्रथम ध्रुवैरम यानी कि मूल विराट मूर्ति, फिर भोग श्रीनिवास, उग्र श्रीनिवास, कोलुवु श्रीनिवास और मलयप्पा स्वामी। ये मलयप्पा स्वामी की मूर्ति हमें दर्शन दे रही है, जो सभी उत्सवों में इनका ही आगमन होता है। भगवान मलयप्पा स्वामी, ये जो मलयप्पा कोन क्षेत्र में ये स्वयं व्यक्त रूप से ये तीनों मूर्तियां, दोनों माताएं और मलयप्पा स्वामी की मूर्ति प्रकटित थी, इसलिए इन्हें मलयप्पा स्वामी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तिरुमला मंदिर के निर्माण के इतिहास में विशिष्ट सेवा का योगदान देने वाले विजयनगरम के राजाओं के विग्रह भी यहाँ पर हैं। इस मंदिर में केवल भाग्यशालियों को ही बालाजी के दर्शन होते हैं, यह एक भ्रांति मात्र है। देखिए, भगवान के गले में पड़ी हुई पुष्पमाला को अर्चक स्वामी श्रद्धा और भक्ति से निकालकर उसे उतारकर उसे माता श्रीदेवी के गले में डालेंगे, जो कि प्रथम वधू हैं। इसके बाद इस पुष्पमाला को पुनः भगवान को पहनाकर फिर वहां से उतारकर माता भूदेवी के गले में डाला जाएगा। दोनों माताओं को बारी बारी से यह पुष्पमाला पहनाई जा रही है। जगत पिता श्री महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म स्वरूप श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह शुभ विवाह हम देख रहे हैं और अपने अंतिम चरण की ओर यह विवाह मांगल्य धारण हो चुका है। माताओं द्वारा भगवान की कृपा हो चुकी है हम सब पर। अब हमें इसका मनन करना होगा। देखिए, ये माता श्री देवी के गले में इसे धारण करवाया गया है, भगवान के गले से उतार कर अब पुनः भगवान के गले में ही इसे पहनाया जाएगा। यह एक प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण अंतिम प्रक्रियाओं में से, जो कि वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार की जा रही है। भक्तों के मुखों पर हम भक्ति, श्रद्धा, कृतज्ञता के भाव परिलक्षित होते हुए देख रहे हैं। वे सभी अभिभूत हैं। भगवान के इस पवित्रतम विवाह में, इस दिव्य विवाह में उन्हें आने का सौभाग्य मिला, जो भगवान की कृपा ही है। सभी तालियां बजा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं एवं अपने आनंद को अभिव्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे 9 दंपति भी हमें दिखाई दे रहे हैं, अभी अभी शादी हुई है उनकी। इस प्रकार से भगवान का यह आनंदमय विवाह हम सब के हृदयों में आनंदोल्लास का संचार कर रहा है। जय हो भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी की। गोविंदा गोविंदा। जय हो जय हो जय हो। प्रभु, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे।
यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। आप कृपा सिंधु हैं, अकारण कृपा करने वाले हैं। हम सब पर आपकी పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.